ଏଇଠି हेलो संग माने जय जगन्नाथ dipsfoodvlog को आपण मानको स्वागत। एबे आपण माने चलंतु आम बारी बुलिबे आम बारी रे जा मिलबो ताकू आनी रेसिपी करबा चलंतु देखिबा आसंतु एठी हमर नालू आ धळू बसचंदी धळू अनोजी कोन एंती अनैलेनी मते सब नालू सेपटे कोन भाबुची चलो तो हमर नानी आगरे चलची तो एटा होची हमर एठिकार सिनेरी पूरा वर्षा आज पाग देइची बढ़िया पाग देइची आज आउ एठी अछंती हमर एठी एमाने तार देखंतु सब तार पार्टी चलथिवो हैं मु लुचै दोची कदली धरतो केते डाळिंब धरतो सब तार पार्टी चलथिवो देखंतु एपटे पूरा एरिया पूरा अमेज़न जंगल परी तो एमती एबे जिबा देखिबा बारी रे कोन अछि तो एटा हम नरेंद्र पोखरी नरेंद्र न दलेंद्र पोखरी बहुत दल होइची तो एटा होची हम बिलो एटी हळदी अदा सब लागिची तो एटी बिले दीटा हम पछरे दौड़ी दौड़ी आछंती तो ये जगह हम तली लगी देखु केड़े केड़े हलदी अदा गछ केड़े केड़े होती संग मान देखंतु हळदी पत्र हमर लागि एते सारा वाओ संग मान देखंतु केते बढ़िया साग आरंभरी सजना साग तो कौन कहू नानी सजना सागर आज रेसिपी कर दवा आरंभ तो देखा हलानी सजना साग अरे वाह हां सजना साग तो बहुत बढ़िया साग सांग माने आपण भी देखिबे सजना साग हम आखि पे बहुत भलो देखंतु सांग माने हमर बाइगण गच्छ केते छोट छोट हेची देखंतु पछरे जो नाली नाली देखा जाउची सेगुडा कहूची सब खड़ा गछ तो छोट सजना गछ पर एटा आसला बड़ सजना गछ हां देखंतु वाओ मिली गला हम जिंस तो एटा हम कुड़िया येडा सो ये पत्र को देखा एडी देखिबे एटा उस्त गछटा हेची एटा केंतु हेची हमर खजूरी गछ ऊपर उस्त गछ हेची देखि पारते केमती एटा ଗୋଟେ यूनिक दिनस होइछ हमर एठी खजूरी गछ ऊपर उस्त गछ हम बापा एठी काम करचुंती तो एठी कोन करतो बापा बापा एठी अद्दा खोलुचंती अद्दा गछ अद्दा खोला रे रखि देबा ताड़ा अद्दा ए देख पर ए गछ खाना ने लगा आइछि एटा की गदा आंब गसिया अद्दा तो बापा एठी खोलुचंती बिलो हमर ए देख पर केन खोलुचंती तो एमती एठी हो जे हमर बड़ ओ गछ तापर देखंतु ये हमर साग गच्छ सब लागिची माने होतनी चार जण कार्टून जने छत्ता धरी बुलची आ जने पहाड़ चढ़ची जने पहाड़ ऊपर ऑलरेडी ठिया ही जाईची आ सेपटे बुकड़ खाई खाई पाटी तार चली चली चलची एटा हो जे हम कुड़िया हां एटा हम कुड़िया आ फीस्ट भी करू एठी हमें चलन तो साग माने ए सजना सागर ओटे किछि रेसिपी बनेबा
ତ ଏବେ ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ତୋଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ତଳେ ହେଇଛି, ଆରାମସେ ଆମେ ତୋଳି ପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମର ସଜନା ଶାଗ ତୋଳା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ହେଇଛି, ଦେଖି ତ ପୁରା ଲୋଭ ଆସିଯାଉଛି। ସଜନା ଶାଗ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଯେମିତି ବନେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପୁରା ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆର ରେସିପି ବନେଇବା। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଜୋରେ ହେଲାଣି। ଇଏ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେଇ କଦଳୀ ଚୋପା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ସଜନା ଶାଗର ରେସିପି କରିବା। ଦେଖ ତେରଟା ଦେଖ, ଘର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଇଏ ଅଛି ଆମ ଘର ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ନଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ନୁଚି ନୁଚି ଆମ ଘରେ ପଶିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ଦଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ। ଶାଗ ବାଛିଦବା, ତାପରେ ଆର ରେସିପି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ଆମେ ବାଛୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାଛିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ବଛା ସରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ସଜନା ଶାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ରେସିପି କରିବି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସଜନା ଶାଗର ବରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ୟମ୍ମି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।